Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang stage analysis. So kita boleh tengok contoh daripada macam ni Top Glove tahun Januari 2020. Okay, so stage analysis ni tak kisahlah company tu bagus macam mana sekalipun, dia still ada cycle dia. So that's why kita kena tengok stage analysis ni sebelum kita buat volume analysis and then tengok chart pattern semua. Stage analysis ni penting untuk kita tahu fasa-fasa dalam market. And then ini secara general lah, stage analysis stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Seterusnya saya akan untuk next video saya akan tunjuk macam mana fast dalam stage 2 tu kita nak tengok apa lagi, base counting apa semua. And then stage analysis tu, stage analysis ni very simple. Okay. So dia kalau macam dalam Stan Weinstein dia akan tengok MA 150 kan, tapi kebanyakannya Mark Menevin ni dia akan tengok MA 200. So MA 200 ni bila start dia break. Okay, bila dia start break. Sekejap Okay. Bila dia start break sini, kat area sini. Okay, dia start break MA 200, kita considerkan sebagai dia dah masuk stage 2 lah. Okay, bila dia dah break macam ni. So kalau nampak kat sini, okay, kita tengok dari persegi longer term punya view. Okay, kat sini adalah stage 1. Okay, sini stage 1. Stage 1 ni dia akan price tak very price memang akan sideway dan juga tak volatile, tapi ada sign of accumulation. Maksudnya dia tengah kumpul, dia tengah accumulate untuk smart money untuk share. Tapi untuk smart money kumpul untuk beli share lah. So kita boleh ke masuk stage 1? Kadang-kadang memang lama ada sideway. So kalau boleh kita nak masuk dekat area-area yang memang kita tahu. Kita tak nak masuk dekat area yang paling bawah, tapi kita nak masuk area yang maksudnya kita masuk tu area yang tepat lah, area yang probability untuk kita buat profit tu lagi tinggi kan. So terusnya ni adalah stage 2. Dia akan markup phase. Markup phase. Lepas tu dia akan masuk stage 3. So stage 3 ni tengok, stage 2 walaupun dia buat kenaikan, tapi dari segi price high dengan low dia tak volatile sangat tau. Tapi kalau you tengok stage 3, dia punya high dengan low dia sangat volatile. Ini adalah sign of stage 3 lah. Kalau dalam buku dia panggil white and loose pattern. Dalam buku How to Make Money in Stocks tu dia ada mention dia white and loose pattern. So selalunya pattern-pattern macam ni memang high risk. Boleh nak trade, tapi probability untuk win tu dah rendah. So kita nak fokus dekat area-area stage 2. So once dia break, okay, once dia break, dia akan start turun lah, stage 4. Stage 4 ni downtrend lah. So kalau ikutkan dah break MA 200 dia baru kira stage 4, tapi kat sini dah lambat lah. Dan kat sini pun tengok kita ada reversal pattern. Itu adalah cara nak tengok lah. So ni stage 1. Okay, kita try label Stage 1 di sideway. Nanti try practice, tengok counter and then try practice. Okay, then dia buat markup. Okay, dia buat markup stage 2. And then dia topping phase. Stage 3. Tapi kadang-kadang bila reversal pattern ni, kalau dia boleh break this resistance, dia tak akan jadi reversal pattern lah.
dia boleh jadi continuous pattern juga. Kadang-kadang ada juga yang double top head and shoulder tapi dia jadi continuous pattern. Tapi memang very rare lah dalam market. Kalau you study counter-counter US, akan perasan lah. So ni stage 4. Stage 4. Stage 4 bila dia break MA 200. Okay. So bila kita kira macam yang betul-betul, maksudnya tak payah tunggu stage 4 ni, maksudnya break MA 200. Sebab MA 200 ni very lagging kan, sebab dia longer term moving average. So kita boleh start tengok dekat area sini lah. Dekat area sini dia dah break MA50. Dia dah break MA50. Kita tengok kat area sini. Dia break MA50, MA20, go below MA50. So kita tahu lah kat situ, ini adalah warning sign lah untuk dia ni. So kalau tengok dekat, secara dekat pun ada down gap kat sini. Ada down gap. Kalau based on pattern, kan dia maksudnya dia guna neckline kan. Tapi saya perasan neckline ni dia lambat juga sebenarnya. So kalau neckline dia kat area sini lah. So ni jadi neckline dia. Tapi memang jauh lah. Dah jatuh baru ni kan. So kalau nak tunggu neckline memang lambat lah. That's why sebenarnya yang paling sebenarnya paling bagus ataupun paling cepat nampak is trend line. So horizontal line dengan moving average ni slow. So kalau boleh kena gabungkan lah, tengok based on situation lah. So ni adalah stage 1, stage 2 markup, stage 3 top, stage 4 bila dia break MA 200. Okay, so kita try tengok ada contoh juga. Contoh zoom. Okay, tengok zoom So dia tak look pada counter-counter dekat bursa saja. Dekat tempat lain pun ada juga. Dekat US, market US ke, market Zimbabwe ke, semua ada. So ni stage 1. Ni stage 2. And then stage 3. Ada reversal pattern. And then stage 4. Stage 4. Ni kita kira warning sign lah. Bila MA20 dia cross down MA50 dan juga price tengok jatuh down gap macam ni. Lepas tu very volatile. Kat sini dia dah ada macam dead cat bounce macam ni kan. So tak menarik lah. So ni stage 1 sideways. Kita nak masuk dekat area-area yang uptrend dia cantik macam ni. So lagi senang untuk kita hold. And then boleh tengok contoh counter apa lagi. Di Sonic kita tengok Echo World ke. Echo World Okay, so Echo World dia punya start stage tu dia bila dia break ni lah. Dia break MA200 warna purple ni. So kat sini dia dah start break. So dia kat sini dia uptrend. Dia ada uptrend. So sekarang masih stage 2 lah. So tengok je pas chart kan. Chart lama boleh tengok lah. Contoh. Akan nampak dia punya stage analysis tu. So stage 1. And then stage 2. Stage 3. And then stage 4. Okay, dia break. Tapi ada certain time macam contoh counter apa Mestron. Kita try tengok Mestron. Okay, Mestron dia baru IPO. Dia baru IPO, dia buat first base. So dalam nanti dalam next video saya akan terangkan lagi pasal base counting semua ni.
So dia break. Okay, dia break. Start daripada sini, dia masuk stage 2 lah. Start di sini, dia masuk stage 2. Okay, and then dia markup. Bila dia break MA50 ni, okay, nampak kat sini, dia ada break kan. Bila dia break MA50 ni, dia ada test MA, kita tengok ya. Dia ada test MA. Okay, kita tengok dia test MA100. Dia break MA50, dia test MA100. So bila dia test MA100 tu, kita jangan, kalau boleh kita biar je untuk dia test. So kita boleh start masuk bila dia break. Kita nak tahu dia low tu bila. Maksudnya kita nak tahu bila dia low tu. Kita nak tahu yang low ni dah memang betul low bila dia dapat break MA20 ni. Kat sini kita tahu dia, maksudnya low tu dah memang tak boleh low dah. Kadang-kadang kalau kita masuk kat sini, kadang-kadang dia boleh jatuh lagi kan. So kat sini kita tahu dia dah start break MA20 ni. Okay, dia dah start break MA20 ni. Maksudnya dia dah boleh meneruskan kenaikan. So kita boleh tengok dia respect. So kat sini dia ada another correction. Another stage 2 correction. Kat sini ada another stage 2 correction. So once dia break MA20 tu, dia akan boleh teruskan kenaikan lagi. Dia akan continue stage 2. Ada certain counter dia akan break MA50. Tapi sebagai kalau you guys tak biasa dengan stage analysis, pastikan dia atas MA50 dan MA200. Tapi sebenarnya dia ada pengecualian lah. Tapi nanti kita slowly akan saya akan terangkan lebih lanjut tentang stage analysis ni, and then phase dan flow dalam market lah. So itu saja, boleh try study contoh-contoh past chart semua. So itu saja untuk topik contoh stage analysis. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.